ayiwa Musafa ka nin clip jumɛn in tɛmɛnen kɔfɛ halisa n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲininkaliw sɛmɛ a la ayiwa Musafa yalima zikirida kɔfɛ i bɛ baara wɛrɛ kɛ wa tali ka baara bɛɛ bɛnnen don zikirida in dɔrɔn ma alhamdulillah rabbil alamin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم Musafi zikiri kalan daminɛ k'a sɔrɔ musaw bɛ kalandenya la ka kuranɛw kalan ka fiqhu kalan ka hadisa dɔw kalan donc o kɔrɔ musaw ka baara dɔrɔn tɛ zikirida dɔrɔn an ye fitinin min dɔn Ala ka diinɛ la an bɛ se ka o ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka sɔrɔ hali n'a ma kɛ ni wajulu ye c'est-à-dire diinɛ laseli bɛɛ tɛ ka fɔ ko wajulu i y'a faamuya n bɛ fɛn dɔ f'i ye zikirida ye koba ye ni mɔgɔ min y'a faamu ni zikiridala min y'a faamu Ala ka adamadenya sira fɛn o fɛn sira o sira bɛ yen silamɛya hukumu kɔnɔ waliya bɛ se bonda bɛ se ka datugu mɔgɔ ye a sira bɛɛ kan fo n'a bɔra sira kelen na o kɔrɔ maaɲumanya ka kɛ maaɲuman yɛrɛ yɛrɛ ka kɛ Ala teri ye ka kɛ Alakira teri ye a bɛ datugu silamɛ ye sira bɛɛ kan fo sira kelen o de ye Alakira fasa dali ani Alakira somɔgɔw fasa dali n'i kɔni nɔrɔla o la waliya tɛ datugu ɲɛ f'i ye wallahi ka kɛ maaɲuman yɛrɛ ye direct Ala kɛ sɔn i la direct o ye k'i nɔrɔ Alakira fasa dali la ou bien ka Alakira somɔgɔw fasa da parce que foyi man di Ala ye ka tɛmɛ Alakira kan wa foyi fana man di Alakira ye dugukolo sanfɛla n'a kɔrɔla bɛɛ ka tɛmɛ Fatima Zahraw kan bon Fatima Zahraw Alakira fana b'o n'a bɔn a denw de fɛ ni mɔgɔ min y'i nɔrɔ olu mankutu na Ala bɛ teriya ɲini n'i ye donc o kɔrɔ musaw bɛ o hukumu de kɔnɔna na an bɛ to ka an dɔgɔnin minnu bɛ fitinin min n'an y'o kalan Alakira tanu ni Ala mankutu na an fana b'o fɔ mɔgɔw ye u bɛ se ka o da a dacogo ɲuman na o faamuyala yalima tournée ko hukumu kɔnɔna na i ka tournée danna Mali la yan ma ou bien i bɛ ka taga tournée kɛ jamana wɛrɛw la min ni Mali kɔnɔna fana tɛ kelen ye bon musaw bɛ taa tournée kɛ yɔrɔ caman ni tonton Racine delila ka taa festival dɔ la Algérie o diyara kosɛbɛ o tun ye musaw siɲɛ fɔlɔfɔlɔ ye ka don avion kɔnɔ o tun ye siɲɛ fɔlɔfɔlɔ ye ka don avion kɔnɔ ayiwa an taara o tournée kɔni kɛ Algérie o diyara o ye festival ba ye hali n'a y'a sɔrɔ la anw tɛ tonton Racine ale mɛnna avion kɔnɔnaw la bon an kɔni siɲɛ fɔlɔ tun don ka don a kɔnɔ hali n'a sɔrɔ la a kow ka ca garibu bilalen avion kɔnɔ ka na ni kafiw ni fɛnw ye an tɛ ko ɲɛ dɔn a kow la ayiwa alhamdulillah musaw taara ka tournée kɛ Gabon ka tournée kɛ Côte d'Ivoire sélection caman bɛ yen musaw taara a caman na ka yaala mais a bɛɛ sɔrɔla Alakira tanu de fɛ ani Ala ka jɔn ɲumanw tanu a bɛɛ sɔrɔla o de fɛ bon Mali yɛrɛ kɔnɔna na musaw bɛ concert kɛ yɔrɔ caman n bɛ kɔɲɔ kɛ yɔrɔ caman awɔ yalima kɔɲɔ ni concert kɔfɛ ani denkundi kɔfɛ e bɛ taga yɔrɔ wɛrɛw la ka taga fɛn zikiri kaliman da ye wa tari a bɛɛ bɛnnen don zikiri kɔɲɔ ni denkundi concert dɔrɔn de ma bon kɔɲɔ ni denkundi ni concert kɔfɛ musaw bɛ wajulu kɛ yɔrɔ caman ka ye mawulu kɛ yɔrɔ caman donc k'an karamɔgɔw fasara ne y'o de fɔ karamɔgɔ ninnu o de y'an ka exemple frappe de ye minnu ne bɛ se ka tanu da u la karamɔgɔ fɛn bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ ka di ne bɛ tanu da a bɛɛ la i y'a faamuya n'i ye n wele ka kɛnɛ kan n bɛ taa donc n se ye dɔnkili fitinin min ye n b'o da i la tanukan na n'i ko bon karisa bon a ka di ne ye i nana n ka kɛnɛ kan mais a ka di ne ye i kɛ Alakira de fasa da ou bien i kɛ Fatima Zahraw fasa da ou bien i kɛ Ala ka mɔɲuman dɔ fasa da basi foyi t'o la musaw bɛ taa wajulikɛyɔrɔw la mawulukɛyɔrɔw b'o la bannikɛyɔrɔw fana b'o la donc musaw bɛ zikiri da o bɛɛ la i mana wele ni fɛn fɛn na i bɛ sɔrɔ a bɛɛ la n bɛ sɔrɔ a bɛɛ la mashallah yalima sɔrɔ cogo jɔnjɔn bɛ Musafa yɛrɛ la ni mɔgɔ min mako b'a la walasa i ka taga kɔɲɔfɔli kɛ ou bien i ka taga ka ɲɛnajɛ min kɛ n'i sɔrɔ cogo bɛ sɔrɔ i la n'i bɛ se k'o fɔ an n'an filɛbagaw n'an kanubagaw ye ko nɔgɔn kojugu donc i bɛ se Lafiyabugu yan i filɛ tante Kunba ka so yan i bɛ se ale ma dɔrɔn tante Kunba ka so a bɛ Musafa yɔrɔ jira i la i y'a ye ou bien i ka TV Zahraw mɔgɔw yɛrɛ wele u bɛ Musafa yɔrɔ jira i la comme kuma dɔ la
parce que an b'o hakɛto ɲini kɛ mɔgɔw fɛ kosɛbɛ kuma dɔ la i bɛ an wele telefɔni na a b'a sɔrɔ kuma dɔ la an bɛ répétition na ou bien a b'a sɔrɔ kuma dɔ la musow bɛ studio la ou bien a b'a sɔrɔ kuma dɔ la musow bɛ kɔɲɔyɔrɔ la bon kuma dɔ la telefɔni tali bɛ gɛlɛya ya mais o tɛ k'a fɔ ko musow bɛ ka a ban ka telefɔni ta parce que kuma dɔ la dɔnkili dɔw bɛ yen n'i y'a sɔrɔ f'i ka répétition k'a kan a kɛ ɲɛ mais n'i y'a bila dɔrɔn n'a tunun'i la siɲɛ kelen o y'a bannen ya parce que mankutukan ye fɛn dɔ ye an bɛ kuma o kuma fɔ la diɲɛ kɔnɔ ne filɛ ka kuma minnu kɛ ani ne filɛ ka kuma minnu fɔ Fatima Zaharaw la lahara dɔ don ala bɛ ne ɲininka a bɛɛ lajɛlen na i ye nin fɔ Fatima ma mun kosɔn ou bien i ye nin tanu in da karisa la mun kosɔn yalima e ye danganiya sɔrɔ a la k'a fɔ ko nin jogo in b'a la wa mɔgɔ bɛ ɲininka i ka mot kelen kelenna bɛɛ la surati sanfɛ donc o la n'i bɛ fɛn kɛ o la ni jama b'a lamɛn fo k'a kɛ fɛn min ni a basigilen don ni kuma ɲɛnamaw b'a kɔnɔ donc kuma dɔ la musow bɛ degun o de la kuma dɔ la telefɔni tali bɛ gɛlɛya an bolo kuma dɔ la an b'o yafa ɲini kɛ an kanubaw fɛ o yɔrɔnin faamuya yalima i ni kanubagaw cɛla la prix fixelen kelen bɛ musafa la wa tari mɔgɔ min ma nin wele n'u bɛ bɛn prix bon n'i ye n wele kɔɲɔ ɲɛnajɛ ni concert ɲɛnajɛ olu tɛ kelen i n'a fɔ wajulu yɔrɔlataga ninnu na bon yarɔ mɔgɔ t'a fɔ k'i bɛ taa prix fɔ wajulu kɔnɔna yarɔ o kɔni kabako parce que karamɔgɔ min yɛrɛ ye wele ka taga fɛn ma d'o ma o de ye essayé k'a ka mobili kɔnɔ ka taga donc an kɔni bɛ t'olu kɛ n'i ye kira fasa da kira kanu bɛ mɔgɔ minnu na ani ala kira somɔgɔw kanu bɛ mɔgɔ minnu na u bɛ wuli u bɛ jasa mais alhamdulillah kɔɲɔ ninnu na n'i ye n wele donc an bɛ kɔɲɔyɔrɔw distance jate minɛ a kuma a cogoyaw kan ani minɛn yɛrɛ tɛ musafu ta ye an bɛ ɲɛnajɛ kɛ bafulu minnu na olu t'an ta ye donc o la an bɛ kuma olu fana prix kan donc an bɛ sɔrɔ ka taa kɔɲɔ ɲɛnajɛ kɛ awɔ donc ni ye mɔgɔ min ye wele i n'a tigi bɛ prix discuter awɔ kosɛbɛ a y'o faamu diɲɛ baara o baara gɛlɛya b'a kɔnɔ i n'a fɔ nɔgɔya b'a kɔnɔ cogo min na musafa ale bɛ se k'a da don a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ baara in kɔnɔ a daminɛ na fo ka na se bi ma n bɛ se k'i da don o gɛlɛyaw dɔɔnin na ka fɔ n ye a n'a nɔgɔyaw alhamdulillah a diyara n ye zikiri da kɔnɔ kuma bɛɛ ne b'o fɔ n ka ɲininkaliw la peut-être a bɛ se ka kɛ mɔgɔ zikiridala dɔw b'a fɔ min na fɔ dɔw t'a faamu mais zikiridalaw kan k'a faamuya n y'o de fɔ n ko zikiri kɔnɔ anw ka génération ka na anw ma gɛlɛya ye zikiri kɔnɔ minnu y'a gɛlɛya kɛ o ye tonton Rasini Salimu ninnu de ani ala ka hinɛ Abdulayi Gaku la ani Burama Jalo ala ka hinɛ olu la olu ye gɛlɛyaw kɛ u ye degun kɛ mais alhamdulillah an bɛ se k'a fɔ u ye tɔɔrɔya ni sɛgɛn min kɛ an ma surunya o jaga la ka faamuya mais bi Gaku ye zikiri min da zikiridala caman de bɛ yen bi Mali kɔnɔ minnu bɛ ka balo ni Abdulayi Gaku ka zikiri kiriyele dalen a kɔrɔ a yɛrɛ ye zikiri minnu dilan a yɛrɛ ye a ye minnu dilan a yɛrɛ ye zikiridala caman de bɛ ka mobili sɔrɔ o la bi ka du sɔrɔ o la mais k'a sɔrɔ Gaku yɛrɛ balo la a m'o fana ɲɔgɔnna sɔrɔ du sɔrɔ tonton Rasini Salimu bɛ ten an fa Alaji Fode Sori Kɔnɛ a ka kalimaw caman bɛ ten donc olu ye degun min sɔrɔ an m'o sɔrɔ an bɛ dugawu de k'u ye u ye tɔɔrɔya min sɔrɔ ala k'a sara k'u ye arijinɛ ye bon alhamdulillah bi ne sigilen filɛ télé bɛ k'an filmer diɲɛ bɛɛ bɛ n'a ye mais ka sɔrɔ olu b'a kɛ waati min na o temps tun tɛ sɔrɔ o temps tɛ yen mais masa bɛɛ n'a tile don kuma dɔw ko ten k'a fɔ tile jugu fana ni sumalen tɔgɔ wulafɛla ye an bɛ dugawu kɛ ala kɛ hɛrɛ k'an bɛɛ ye awɔ ala k'o dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ yanni an bɛ taga ɲininkali tɔ ye an bɛ musafa ka nin clip filanan in lajɛ Musuni musumanga Fatimata Zahra Rasulu de musumanga Amba Fatimata Sirina Muhammadu Uludini musumanga Fatimata Sida Khadijatu Uludini
musumanga amba Aisha tuludini musumanga Fatimata Kulsum balima musuni musumanga ala urukiya balima musuni musumanga Fatimata ala Zainabu balima musuli ala Barahima balima musuli Fatimata ala Kasim balima musuni musumanga balema musoni musumanga Fatimata alakira di musoni musuta kelene Fatimata sarau arasuno de musoni musumanga amba Fatima imamu Ali ufuru musoni mogomanga ala sani wolobani musumanga banyumani musumanga iyo silame ade membani ni musumanga ne ala kira kanu joyini musumanga Fatima ijogodi kurahana yedugu poluka silame musubega zara ula dege kewale mumini musubega Fatumatula degene silame musubega Fatumatula degene Fatimata zara kino de musoni musumanga amba Fatimata yedina kanu jone Fatima ibala bili damadela de Fatuma iyana kera bili dugu boloka albatul sabalini dana ya ilila de la furumusu dami sabali dugu boloka Fatima arasulu di musoni musumanga anine Fatima tafu mbi barigada gano mbawiye dugu boloka madamu kami si sebaka fole fele nebi barigada Aisha jabate malia nga barigada Emily salamu soide Fatimata nga barigada Shebola sanaka si Dubai nga barigada Aisha asuko fari Fatimata nga punya sigi leidu sigi madugu koloka Usumani siri bara itulu mafazame Fatimata Faransi kauka ba itarawele fone Fatimata sarau rasulu di musoni musumanga Fatimata sarau rasulu di musoni musumanga aywa muso faga ni clip in tɛmɛnen kɔfɛ hali bi an bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna ɲininkali wɛrɛw sɛmɛ a la aywa muso yalima e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ani ladilikan jumɛn b'i bolo ka lase i baarakɛɲɔgɔnw ma surtout i dɔgɔninw ani i den minnu bɛ nalen don zikiri la pour que an t'a fɛ don n'a nataw la
zigiri ka yɛlɛma ka tagabolo wɛrɛ kan ni ladilikan min b'i bolo k'a lase u ma. Alhamdulillah ɲininkali diyara n ye ladilikan min b'an bolo dɔrɔn o de an bɛ a daminɛ n'an yɛrɛ de ye a jira zigidala bɛɛ la zigiri bɛ se ka mɔgɔ kɛ fɛn bɛɛ ye mais f'a k'a sɔrɔ e min bɛ zigiri da e yɛrɛ k'i hakili to i yɛrɛ la parce que i bɛna fɛn min parce que yarɔ zigiri ye qualité damadɔ ye ka zigiri da kɔɲɔyɔrɔ la bon o qualitéw bɛ yen parce que ni mɔgɔ y'i wele ɲɛnajɛ kama i fɛnɛ tɛna se ka to ka ɲɛnajɛ kɛ komi saya kɛnɛ n'i y'o kɛ siɲɛ kelen mɔgɔ t'i wele hali n'i ka kuma fara muso ye wa k'a kana wele k'a kun salen don donc o yɔrɔ bɛ yen mais i bɛna fɛn fɛn kɛ k'a surtout i bɛna kilibu k'a la ou bien diɲɛ bɛna a lamɛn i nɔfɛ i jija i k'o kɛ baara ɲuman et puis i bɛ kuma minnu fɔ a la kɛ kuma sababaw ye parce que i b'a fɔ mɔgɔ minnu ɲɛna a bɛɛ ye mɔgɔ kalannenw ye bi maliyɛn tilan bɛɛ ye silamɛya faamuya n'i ko alakira den ye joli ye i bɛ taa denmisɛnnin fitinin dɔ sɔrɔ a b'a bɛɛ f'i ye k'aw tɔgɔ f'i ye n'i ko imamu cɛ 12 ye joli ye i bɛ mɔgɔ denmisɛnnin fitinin sɔrɔ a b'a bɛɛ tɔgɔ f'i ye kelen kelen bon n'i taara fɛn fɔ sisan min tɛ tiɲɛ ye mɔgɔw b'a dɔn karisa ye nin min fɔ o tɛ tiɲɛ parce que an bɛ dɔw ka zikiri mɛn o bɛ taa hali sahaba dɔw kɛ nabi ɲumanw ye o bɛ taa nabila abubakar ou bien nabila umar non o man ɲi n'i y'o kɛ a bɛ komi i ye erreur kɛ dɔɔnin donc maintenant ne fɛ zikiri dacogo ɲuman o bɛ e yɛrɛ de zikiridala bila valeur la donc o ye kɛ zikiri dacogo ɲuman kɛ o de b'a to mɔgɔw bɛ k'i fɛ o de b'a to fɛnɛ ala bɛ k'i fɛ alakira bɛ k'i fɛ donc zikiri dacogo ɲuman ala k'a nɔgɔya ani zikiridala bɛɛ lajɛlen an bɛ se k'o ladilikan de f'u ye. n y'a dɔn u bɛ na ni ladilikan in mɛn ka tila ka baara kɛ n'a ye yalima e yɛrɛ ye furu kɛ wa musafa. awɔ musafa ye furu kɛ. ye furu kɛ o ye ala ta ye mais musafa yɛrɛ bɛ se ka fɔ an ɲɛna diɲɛlatigɛ la fɛn jumɛn de bɛ yen min man d'a yɛrɛ ni kun ye. fɛn min man di ne ye ayiwa adamaden goyan ye fɛn ka ca mais fɛn min man di ne ye fiyewu fiyewu o ye hasidiya de ye parce que ala ye hɛrɛ kɛ zikiridala dɔ ye ne k'a y'i la k'a fɔ o man di ye ou bien ala ye hɛrɛ dɔ kɛ c'est zikiridala dama tɛ dɛ ala ye hɛrɛ dɔ kɛ mɔgɔ dɔ ye dɔrɔn ne k'a y'i la k'a fɔ ko o ɲɛngoya b'i la o man di ne ye fiyewu ne ni mɔgɔ bɛɛ bɛ jɛ fo hasidi man di ne ye ani nataba n t'o fɛ ani ka pɛrɛn ne fɛ ne t'o fɛ o kɔni nin fɛn saba kɔni o man di n ye hasidiya ani natabaya ani ka pɛrɛn kunna i n'a fɔ i ye minɛ jɔnya la o man di n ye n t'o kɔni fɛ. n faamuya yalima fɛn jumɛn bɛ yen min ka di e yɛrɛ ni kun ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan. bon o kɔni dɔrɔn ala ka se ka mali karamɔgɔw ni zigidalaw k'u bɛɛ sɔn miliyari 200 la o de ka di ne yɛrɛ ye ala ka sirifiw ta caya ni sirifiw ta cayara peut-être ne nɔrɔlen b'u mamuso in na cogo min na ne b'a dɔn sirifikɛ n'o ye sɔla ye a bɛ ko dɔ kɛ ala ka yɛrɛ ba k'a da ye awɔ. ayiwa komi kulu sera siyana ka ban folikan jumɛn bɛ musafa bolo k'a lase a filɛbagaw n'a kanubagaw ani telesira filɛbaga n'a kanubagaw ma. n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko si sabu tan tɛ alhamdulillah n bɛ an bamuso min ka so kɔnɔ n'o ye tanti kuma ye ne b'ale yɛrɛ wele de ko sirifu ka kuma mɔgɔ n'i ye fɛn min kanu i y'o dɔ de ye walahi karamɔgɔw b'o fɔ kuma bɛɛ ko ko kira ko n'i ye mɔgɔ min kanu i n'o de ye kelen wa i n'o de bɛ wuli alikiyama n bɛ foli di ale yɛrɛ ma ka ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'a ye ka foli di TV Zaraw lajɛbaa bɛɛ lajɛlen ma ka baarakɛyɔrɔ maa bɛɛ fo ka foli di sirifuw ma n bɛ foli segin ka taa n karamɔgɔ fɛ yen n'o ye Seko Lasana Kane ye Segu o kɔfɛ n tɛ se ka wuli ka bɔ image ɲɛfɛ fo n ka foli di n ka karamɔgɔ ma ani n ka morikɛ n'o ye Alhaji Banjugu Dunbiya ye ni maa ɲan'i ma a fɔ fitiriwaleya man ɲi n'i kɛra fitiriwale o man ɲi n bɛ numukɛ fo ka Banjugu fo k'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'a n'a ka denbaya ye mɔgɔ n'i ye min ye y'o de ye
o kuma la o ko tɛ ko n'i ye dugutigi nɔrɔlen ye kogo la sufɛ o tɛ dugu kungo ye bilen dɛ o ye dugutigi kungo ye n b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'a ye k'a fɔ k'a barikada k'a ka denbaya bɛɛ fo k'a ka kalanden bɛɛ fo Bonjour kɛra an fɛ a ka kalanden bɛɛ kɛra an fɛ a ka denbaya bɛɛ kɛra an fɛ yara o ye koba ye k'a sɔrɔ ma foyi k'a ye walahi ne y'a sɔrɔ zigidala caman y'a fasa da n y'a sɔrɔ c'est-à-dire mɔgɔ caman bɛ yen minnu ye dɔnkili da la minnu yɛrɛ ka di ne ka dɔnkiliw ye mais a ko Musafu ye n kanu n yɛrɛ y'i kanu ala kama foyi t'o bɔ ni mɔgɔ ma k'i bonya b'a fɛ i bɛ k'i dɔgɔya b'a fɛ ala k'an kisi o ma ka maliyɛn bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli belebeleba di cameraman ma n'o ye Rasulu Tɔma ye Mohamed a fɔ k'a barikada ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ala kira bonya kosɔn ala kira somɔgɔw bɛɛ lajɛlen bonya kosɔn sɔli ala Mohamed ayiwa Musafa ka nin foli tɛmɛnen kɔfɛ an yɛrɛ tɛ segin an tɛ ɲinɛ an kanubagaw n'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tanti Kuma Kamisiko an b'a fo dante foli min na muso cɛsirilenba don ala ko yɛrɛ diinɛ kɔnɔna na ani Tanti Bakura Jalo an ma ɲinɛ o kɔ n'u ka denbaya bɛɛ lajɛlen nin wagati in na n bɛ n denmuso yɛrɛ fo n'o ye Fatumata Zahra Sakɔ Madame Jalo Fatumata Sakɔ a n'a ka bebe kurani k'an m'u fo nin wagati in na fɔ yan fɔ Sabalibugu kurani na n'Ala m'an ka jɔnya jira n na dɔgɔkun nata wɛrɛ an bɛ jɛ ka nin kɛnɛ in ɲɔgɔnna wɛrɛ sigi ni mɔgɔ mago bɛ information wɛrɛ la nin émission ta fan fɛ o bɛ se ka weleli kɛ nin numéro in na n'o de ye 61 08 27 68 walima 83 51 70 31 an b'a fɔ n ko salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. Muminiuba amba ishangeli furubunya dandila Muminiuba amba ishangeli furubunya dandila Muminiuba ishangeli furubunya dandila Muminiuba amba ishangeli furubunya dandila Ambi musumi mamba isha adunga furubunya dandila Aisha edunga furubunya Zainabuba edunga furubunya Urukiaba Allami mawaye Afatuma dada Sutura musuye Ibrahima ba Limania musuye Qasim ba Jigiwa ye Abdullah ba Limania joye Amini ba Amba Aisha Elia furubunya Dantila Muminu ba Amba Aisha Elia furubunya Dantila Muminu ba Amba Aisha Elia furubunya Kurahana domba iliga furubunya hadisa domba iye furubunya Rasul muso amba aiza edunga furubunya Sidina Abubakari de amba aiza eli furubunya limani muso ala furubunya Umur manidin Aga furubunya Amumini uba Amba aiza ele furubunya Dangila Umini uba Amba aiza ele furubunya Dangila Iga dinyege saraga jamaye Iga furubunya Dangila Aka aladong Kakira dong adunye furubunya Rasul muso Aisha Limani muso Aisha Sabali muso Aisha Sutura muso Aisha Amumini uba Amba Aisha edunye furubunya Dantila Mumini uba Amba Aisha edunye furubunya Dantila Nebi kumani silame muso ye abega furubunya Amba Aisha la ay furubunya Mumini uba Aisha
furubunya dantila Momeloma Abaisha ede furubunya dantila Yekumani Abaisha nebi jani fonsa Madamu ture Tata tarawele ne afuli biye Aga fuli fo Aisha ribiye aye furubunya Madam Musio, aye asufunye uga furubunya. Iga fuli for alima sangari bega furubunya. Madam Keita, asitu samaki iga furubunya. Nyananga uga asanguru bine funya aye furubunya. Aye fuli for mali musui abega furubunya. Momini umba amba Aisha ele furubunya dantila Momeloma Abaisha ede furubunya dantila Momeloma Abaisha ede furubunya dantila foli ani tanni amo kerengere kala si telezara fleba kana kan maka kelingini bela jelema amo foni alislamia foli no da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ami ala fuga barigada ala mi sona ka bido ngirani ni awla wala sa anga sigini kene nyogon werga no da ko emission madi no e zigri étoile dori ni me nyana ma abalma muso na dem so fe no de kajatu jare ay wante bitay bla e kasmetun ananga zigri dala wolele bamme nyogon fe bi ni ale tɔgɔ fɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan bɛɛ b'ale dɔn ale dogolen tɛ zigiri ta fanfɛ n'o de zigiri musafa siribe an n'ale bɛna jɛ ka kɛnɛ ɲɛnamaya bi walasa ka dɔ fara aw ka nisɔndiya kan cogo min na ayiwa musafa assalamu alaikum wa alaikum salam rahmatullah taala wa barakatuh yana an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye n bɛ kuma sɛmɛ la foli kan mana k'i bolo k'a lase telezara filɛbaga n'a kanubagaw ma walasa yani an bɛ taga ni an ka ɲininkali ye أيوة مفهوم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ببلاد جلفو ملكنا ملكوكا ماما سؤالنا تبزار على نواتينا كوفو الإسلام يفو لكاين نودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ندي مصطفى سيدي أيوة أنفا أبو بكر سيدي مباي فاطمة سيدي كابو وصلوا من واتينا مصطفى سيدي بمكو كومين أنا بانغونا ayiwa ma dɔn an filɛbagaw bɔra ka dɔ fa musafa ko la mais bamananw ko ten ko mɛn da ye mɛn tigila ye fɛn fɛn mana kɛ musafa ko la bi ne b'a dɔn musafa min da dɔ la ka walawala walasa a kanubagaw ani telezara yɛrɛ kanubaga n'a filɛbagaw bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ la ayiwa musafa i dɔnyɔrɔ bɔlen kɔfɛ yalima i bɛ se ka fɔ an ɲɛna e yɛrɛ donna zigiri la cogo min bon alhamdulillah ɲininkali diyara n ye musafa donna zigiri la cogo min na n y'o de fɔ musafa n'a baw y'a don morikalan de la n ye kalan kɛ sirifiw ka so ɲani dugu dɔ bɛ faraba kɔfɛ ɲani n ye kalan kɛ sirifi hayidarala dɔ bɛ n ye kalan kɛ yen kɔfɛ ayiwa alhamdulillah an taamana ka taa kalan kɛ segu segu lasana kane ka du kɔnɔ bon musafa ye zigiri sɔrɔ segu lasana kane de ka du kɔnɔ bon komi segu lasana kane bon mɔgɔ caman b'a ka taabolo dɔn a ka taabolo tɛ dɔ wɛrɛ ye o ye ka wajulu kɛ waati min na a bɛ maɲumanw mankutu a bɛ kiraw mankutu a bɛ tanu da ala ka maɲumanw na donc n ye zigiri sɔrɔ ale ka du kɔnɔ o kɔrɔ kalanden n'i ye kalandenya k'a fɛ yen i bɛ zigiri kan mɛn ka zigiri kan dɔn k'a fɔ ka sɔrɔ hali ni mɔgɔ m'a f'i ye a bɛ komi pasam i wolola dugu min na kan min bɛ fɔ yen donc den b'o kan mɛn k'o kan fɔ ka sɔrɔ hali ni mɔgɔw m'a f'a ye donc musafa ye zigiri kan sɔrɔ segu lasana kane de ka du kɔnɔ mais mɔgɔ n'i ye fɛn fɛn ye i y'a ye dɔ de la k'a fɔ i b'a kɛ fɛ k'a kɛ bon an kalanden caman tun bɛ segu lasana kane fɛ yen musafa ye dɔ de kanu n'o ye sufiya danbele ka kɛ zigiridala ye i y'a ka zigiri kama mais an bɛɛ tun bɛ karamɔgɔ kelen de bolo yen n bɛ dugawu k'a ka denbaya ye ka dugawu k'a yɛrɛ ye ala ka hɛrɛ k'a n'a ye ala ka sabima k'a n'a ye donc musafa ye i y'a de kanu segu lasana kane fɛ yen donc a ka dɔnkili dacogo kama
bon hali ni musafu ma se ka kɛ yaa ye n b'a fɛ ka yaa la degin donc ka kɛ zikiri dala dɔ ye quoi awɔ yɛlɛma i bɛ se ka an hakili lajigi zikiri yɛ a ka zikiri dɔɔni na wa sabula an caman hakili t'a la bilen ah bon alhamdulillah min ye hakili jigi sufiya danbɛlɛ a ka zikiri la minnu tun bɛ passé ortem kan mɔgɔ caman b'a dɔn n'o de ye allahumma soli wa salimu allahumma soli salala mamadu wa salimu allahumma soli اللهم صل وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل حمد حمدك اللهم صل على محمد اللهم صل كيرو فركنا اللهم صل على محمد اللهم صل كيرو لابكنا اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم اللهم صل على محمد سفيات من دون الندا mɔgɔ caman b'a ye ortem sanfɛ ana radio malika ayiwa lamɛnni m'a dɔn mɔgɔ caman hakili jiginna sufiya ka zikiriw la ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen yalama i bɛ se ka fɔ ye i don ni zikirida la ka daminɛ o don fo ka se sisan ma a bɛ wagati hakɛya joli bɔ bon musafu ye zikiri daminɛ segu 98 musafu donna zikiri kɔnɔ 98 o y'a sɔrɔ n bɛ segu mais o y'a sɔrɔ n ye waati jan kɛ kalanyɔrɔ in na komi n y'o de f'i ye kuma kɔnɔ kalanyɔrɔ in na maɲuman kalanyɔrɔ de don donc alhamdulillah i bɛ lamɔ n'a ye de donc o kɔrɔ mais musafu yɛrɛ k'a kanu k'a fɔ a b'a fɛ ka kɛ zikiridala ye 98 musafu nana zikiri kɔnɔ mais alhamdulillah k'o tora ten diɲɛ don n'a waatiw don alhamdulillah musafu tora an bɛ kalanyɔrɔ in na hali bi an bɛ o kalandenya kelen de la an ma kɛ karamɔgɔ ye fɔlɔ an b'o kalandenya hukumu kelen de kɔnɔ donc musafu donna zikirida la 98 ka to ten ka segin mais fɛn min ye ka na zikiri yɛrɛ développé an yɛrɛ bolo donc o kɛra ka daminɛ 2002 kɔnɔna na ka na awɔ donc a daminɛ 2002 kɔnɔna na ka na daminɛ 2002 kɔnɔ ka na se sisan ma bon musafu sera ka zikiri dɔw fara ɲɔgɔn kan ko si sabuntan tɛ bon alhamdulillah n bɛ to ka segin bamakɔ segu ani marikala u ni ɲɔgɔn cɛ bon fo ni n balimakɛ nana jɛ kɛ komi an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sufiya tun doselen bɛ mɛninɛ kura de seko tun y'a bila ka na yen de donc basiri kuresi ale fana bɛ mɛninɛ kura donc ne n'ale ye ɲɔgɔn dɔn y'a kama donc an ye ɲɔgɔn minɛ fa kelen ba kelen de kosɔn ya a ye basiri kanu basiri yɛrɛ y'a kanu basiri a ye n kanu n yɛrɛ y'a kanu donc o kama basi musafu ani ala ka hinɛ fode seri ka tijani kɔnɛ la lagare donc an mɔgɔ saba an nana jɛ kɛ donc basida a ye n ye a ko musafu i bɛ se zikirida la dɔnkili min b'i da kɔnɔ n t'a fɛ i ka a pɛridi n b'a fɛ i kɛ fara n kan an ka se k'a fɛngɛ donc mais o y'a sɔrɔ a donnama kama adamaden n'ala ye min kɛ waati min na o de ka ɲi n'ala ye dawula di mɔgɔ ma jɛn n'a ye a waati kama bon dawula tɛ anw na mais ala tun ye tijani sɔn dawula la n'o ye fode seru ka lagare ye a waati kama n'i mago tun bɛ kɔɲɔ ɲɛnajɛ la i bɛ taa fode seru la tijani de bɛ ɲɛnajɛ ɲini k'a d'i ma ala y'a kɛ mɔgɔ ye dawula b'a la a ma kɛ hasidi ye a ma kɛ ɲango ye m'a ɲini ala fɛ yarabi bi ka sɔrɔ ne ma sɔn ala m'o kɛra ayiwa balima tɔ minnu bɛ yen n'o ye grand frère kasim kone ani marisani kone alhamdulillah an bɛ dugawu k'u yɛrɛ ye ka hɛrɛ ala kɛ hɛrɛ k'a n'u ye ala m'o kɛra tijani a y'an wele ka taa o fɛ yen ne ni basi ni tijani an bɛ si tijani ka dilan kan o kɔrɔ tijani ka finiko tun tɛ yen ni ne ye tijani ka fini sɔrɔ n b'a don ne basiri y'a sɔrɔ n b'a don donc an nana to ten alhamdulillah fo tijani a nana kayiti bɔ a ye kayiti bɔ n'o titiri kɛra ikilu ye mahamadu ikilu ala kira kɛmilun a ye dɔnkili in dilan a diyara n ye ala ye sabu ɲumanba d'an ma n'o ye tanti ami kulubali ye ala kɛ hɛrɛ k'a n'a ye donc o y'a dɛmɛ k'a financer mais kuma bɛɛ a b'a fɔ a bɛ courage d'an ma ko musafu ala ye voix min d'i ma n'ala tun y'o di ne tijani ma n bɛ bamakɔ bɛɛ ci ni zikiri ye ne fana b'a fɔ tijani ala ye dawula min d'i ma n'ala y'o ɲɔgɔnna di ne ma n bɛ ko caman kɛ mɔgɔw la zikiri la dɛ
an bɛ to ta an bɛ nin tulonkɛ kumaw fɔ mais Tijani n'a tun ye drapeau da don o don ne bɛ sigi n bɛ kabakoya la cɛ i bɛ se ala ye nin dɔnkili dumanba in dali nɔgɔya ye a ko mɔgɔ dɔ bɛ Abidjan kamalen dɔ bɛ Abidjan ko n'o ye drapeau da anw ɲɛna don o don k'anw bɛ ɲinɛ ale lagare kɔ ne ko o ye jɔn ye o bɛ se ka kɛ sigidala jumɛn ye a ko k'a bɛ Abidjan k'a tɔgɔ ye ko Mohamed a jamu ye Jaabi o y'a sɔrɔ an tɛ Jaabi dɔn ala y'a kɛ Jaabi nana ka n'an sɔrɔ o kɔnɔna na o tun ye Jaabi nako fɔlɔ ye mɔgɔ caman m'a dɔn o la a ye drapeau da tiɲɛ la lagare y'a fɔ cogo min na a kɛra ten a bɛ se ala y'a dɔnniya d'a ma donc Tijani a commencé a b'an dɛmɛ a bɛ kɔɲɔw d'a ma ko mais a ye wari fara ɲɔgɔn kan hali ni mɔgɔ ma sɔrɔ min b'aw financer aw yɛrɛ k'aw jija aw yɛrɛ ye aw ka se k'aw ka dɔnkili kɛ album ye o ka ɲi ala y'an balimamuso ani Basiri Kuresi ɲɔgɔn dɔn n'o ye Salimatu Kɔnɛ ye a ye Basiri kanu a ko Basiri ma aw bɛ dɔnkili min da la a ka di n ye ala tɔgɔ dumanw don kira tɔgɔ dumanw don a ye fara ɲɔgɔn kan ka répétition kɛ donc ne ni Basiri nana fara ɲɔgɔn kan ka répétition kɛ donc ka album fɔlɔ kɛ o album fɔlɔ in de la a titre ye kira kanu de banna mais mɔgɔ caman y'a dɔn ni Dabo Moridi y'a ye donc Basiri ye morceau 3 k'a la ne yɛrɛ ye morceau 3 k'a la album bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan morceau 6 o kɛra an ka album fɔlɔ ye o kɔfɛ Musa tilala ka jija a yɛrɛ ye ka morceau 1 kɛ bon titre kɛra diinɛ baara ye silamɛ don an ka diinɛ baara kɛ kira Muhamadu a ye diinɛ baara kɛ o la o y'a sɔrɔ Tijani fatura n ye bonyamasegi kɛ Tijani yɛrɛ ye o dɔnkili kɔnɔ Tijani Kɔnɛ dunya bɛ taa ni Tijani Kɔnɛ an bɛ dugawu kɛ donc o kɔfɛ Musa tilala ka na album wɛrɛ kɛ Muhamadu ye ɲali kɛ a ye Alakira ma tiɲɛli kɛ bon o kɔfɛ Musa tora ka baara caman kɛ mais baara min yɛrɛ n'o ye Musa yɛrɛ dayɛlɛ ka zikirida tɔ nege donna tiɲɛ n ye baara ɲumanw caman kɛ n ye kira fasa da mɔgɔw ye n wele mais Musa ye baara min kɛ ni mɔgɔw yɛrɛ n'a ye n yɛrɛ tɔ sɔn yɛrɛ ye k'a fɔ ja i bɛ baara min na nafa b'a la o de kɛra ne yɛrɛ ba ani diɲɛna c'est-à-dire muso kan ka exemple ta muso min kan n'o de ye Fatumata Zahara alayhi salam ha n ye Fatumata Zahara fasa mais ne ye dɔnkili sɔrɔ kan to Gabon de n balimamuso n'o ye tanti Tigida Dabo ye a taara ni ye Gabon wajulikɛla dɔ bɛ yen a bɛ wajulu kɛ Gabon radio kan a tora a bɛ ka kuma Alakira kan bon a nana don an ba Fatima a ka cɛlasigi kɛcogo kan a ye sɛgɛn minnu kɛ a n'a ye degun minnu kɛ n dalen tora miiri janyana n ko ala ye nin bɛɛ kɛ kira ye kira de ye fɛn bɛɛ ye diɲɛ bɛɛ dara kira kanu de kosɔn o kɔrɔ Alakira ni Alakira ma sɔn laara dɔ don i ti don arijinɛ kɔnɔ bon Alakira ala ye fɛn bɛɛ k'a ye mais ale denmuso ni mɔgɔ de ka valeur ka bon diɲɛ kɔnɔ Alakira denmuso de valeur de kan ka bonya diɲɛ kɔnɔ mais o sɔnna k'a ka kira denya valeur to yen ka cɛlasigi muɲu kɛ ka cɛlasigi tɔɔrɔ kɛ walasa bi sirifiya bɛ valeur min na ala ka se k'o da kɔ ma sirifiya bɛ valeur min na a sababu ye Fatumata Zahara de ye an bɛ se k'a fɔ diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ valeur min na silamɛya bɛ valeur min na a sababu belebele o ye Fatumata Zahara de ye fo silamɛw k'u hakili to a la n ko ne Musa ye nin bɛɛ kɛ n bɛ dɔnkili da kɛra la n bɛ dɔnkili da karamɔgɔw la n kana sɔn ka taa alikiyama fo n ka dɔnkili dɔ da Alakira denmuso la hali n'a ma diya mɔgɔw ye n tora ka miiri dɔnkili na n y'a da Gabon kelen n nana n ye n dɔgɔninw fara ɲɔgɔn kan an bɛ répétition de kɛ n ko ne ye dɔnkili dɔ sɔrɔ Gabon ne b'a fɛ k'a da Fatumata Zaharaw la ko mɔgɔ dɔ bɛ nin finance n ko non financeli ko t'an yɛrɛ de b'an yɛrɛ finance a la donc an y'a répétition kɛ an taara an ye dɔnkili da a donnama kama anw y'a da an yɛrɛ fɛ a ti kɛ koba ye mais an tilala studio la dɔrɔn min b'an ka studio kɛ Baba Simaga ko cɛ i jɔlen bɛ dɔnkili in na dɔnkili nin bɛna kɛ fɛnba de y'i bolo dɛ an ye dɔnkili in da ten k'a fɔ Fatima Zahara Rasulu denmuso ani muso mankan parce que ne fana y'o de sɔrɔ k'o da n kunkolo kɔnɔ donc kira denmuso ani muso jumɛn de ka kan ani muso foyi man kan mais silamɛmuso k'a lajɛ dɔrɔn kɛ Fatima Zaharaw ladegi a ka kɛwale la a n'a ka cɛlasigi cogoya la n'o kɛra i bɛ lafiya Musa b'o hukumu de kɔnɔ bi zikiri kɔnɔ a kɛ to bɛ ka sali ala Muhamad ayiwa yanni an bɛ taga ni Zahara kun ye yɔrɔ jan fɔlɔ an bɛ fɛ ka Musa fu ɲininka a ka zikiri fɔlɔ kɛra zikiri jumɛn hali sini ni mɔgɔw ye dɔnkili lamɛn bɛɛ hakili bɛ jigin a la k'a fɔ ko nin ye Musa ka zikiri ye bon o ti dɔwɛrɛ ye komi ni sunkalo sera ni ye chaîne de su ani ka radio Mali suit donc ni Basiri ye album min kɛ mais i tɛ ne ni Basiri voix dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ni mɔgɔ m'a f'i ye k'a da kanu ni keleya ni danaya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ parce que album in na n y'o de fɔ misigi 6 de b'a la Basiri ye 3 kɛ
Musafi ye saba kɛ mais Musafi ye saba min kɛ ne ye dɔnkili fɔlɔfɔlɔ min da studio kɔnɔ o de kɛra manga kira ɲɔgɔn ye Madina ka manga kira ɲɔgɔn ye Madina ka donc Musafi y'o da o kɔfɛ dɔnkili filanan min bɛ yen ni y'o da o de kɛra kira ka ɲi Ala an ka Mamadu ka ɲi Asimi kira ka ɲi Ala an ka Mamadu ka ɲi Asimi donc maintenant dɔnkili sabanan min bɛ yen ni y'o da album in kɔnɔ komi ni mɔgɔ kɛra sabu ɲuman i ma i kɛ bonyamasegi k'a ye o de cɛ ka ɲi muso min kɛra sabu ɲuman ye an ma ko in kɔnɔ n'o ye Salimatu Kone ne ko Basiri ma n ko a to n kɛ bonyamasegi n kɛ muso in ye donc ne ye muso in fasa da dɔnkili in kɔnɔ donc o de kɛra Ala kira kanuba sali an jigi ɲuman ye jɛgɛba banna Muhammadu kanuba yan jigi ɲuman ye jigiba banna mais Basiri kira kanu ne banna Muhammadu kanu ne banna Ala kira kanu ne banna Ala kira kanu ne ban bɛɛ la Ala Basiri y'o da ani an karamɔgɔ ka dɔnkili n bɔra ka min da sa Sufiya ka dɔnkili a y'o fana da o kɔfɛ a ye Dabu Muri da Dabu Muri Ala kili manjiya Dabu Muri Muhammadu ka di Ala ye peut-être mɔgɔw bɛ jɛ ka fɛn caman kɛ mais fɛn dɔ de bɛ kɛ tɔgɔ y'i ma sinon bi m'an bila an bɛ ka zikiri da mais n'i y'a ye bi dugu kɔnɔ an yɛrɛ tɔgɔ tununa ni mɔgɔkɔrɔba y'an ye denmisɛnninya ye bɛɛ b'a fɔ Zaraw Zaraw Musafi yɛrɛ tununa bɛɛ ko Zaraw an ko alhamdulillah nin ye tɔgɔ dumanba ye ni mɔgɔ min sera ka wele ni Alakira denmuso tɔgɔ ye a ye koba ye mais k'a sɔrɔ Musafi ye zikiri caman da minnu yɛrɛ diyara mɔgɔw yɛrɛ ye kosɛbɛ an karamɔgɔ den bɛ yen ni Tijani Sherifu Hayidara kira nalen kɛra a ma hɛrɛ ye a dɔnkili ka d'a ye kojugu Mamadu ye ɲɛli kɛ Mamadu ma tiɲɛli kɛ karamɔgɔ dɔw sɔrɔla ka ne wele a ko hali ni ma dɔnkilikɛla da nin kɔfɛ bilen wallahi n'i y'i jija Ala bɛ koba k'i ye nin dɔnkili in na mais Fatumata Zahraw bɔlen tiɲɛ yɛrɛ la an yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ koba ye o ye koba de ye donc Fatumata Zahraw kɛra lakile de ye min y'an dayɛlɛ an ka baara yɛrɛ tɔ kɔnɔ ka baara di an ye ka zikiri da tɔ kanu don an na donc an bɛ dugawu kɛ an fa minnu bɛ zikiri daw la n'o ye tonton Racine Saliou ye a n'an kɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye Alaji Fode Seydou Kone denw ye ka dugawu k'u ye ka dugawu kɛ an kalanyɔrɔ ye mɔgɔ i mana kɛ fɛn fɛn ye i y'a sɔrɔ minnu ka so i kana ɲinɛ olu kɔ ka barika da Kanɛlakaw ka du ye Segu Lasana kɔ ka barika da ye ka barika da yɛrɛ ye ka ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye an karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka sirifi bɛɛ fo Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya la n bɛ bonya segin Baya den ma n'o ye Suwala Baya Hayidara Zulfakar vraiment mɔgɔ bɛ fɛn dɔ kɛ hali ni m'a tigi tɔgɔ fɔ ne ma sɔn Zahraw fasala ne ma sirifikɛ tɔgɔ fɔ Suwala tɔgɔ fɔ mais a bɛ n wele de a ko cɛ i ye nin fɛn min kɛ i t'a dɔn i ye min yɛrɛ kɛ quoi a bɛ bonya kɛ n ye a bɛ hɛrɛ kumaw fɔ n ye nin bɔlen kɔfɛ i ti to kɔfɛ i b'i yɛlɛ de a bɛ don a dun bɛ k'o min fɔ don o don de ko dɔ bɛ farala kow kan ni don o don dɔ bɛ farala kow kan alhamdulillah hali sisan Zahraw ka anniversaire la sinon n'i ye garibu kɔni ni irisiw ye i b'a dɔn kɔni o ye sirifuw n'u kanubaw ye ka barika da tanti Kuma yɛrɛ ye a ye irisi ɲumanba don an kana k'an ka taa Zahraw ka anniversaire kɛnɛ kan donc nin ye jɔnni sababu ye Alakira denmuso an b'o de fɔ ko barika da ka ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka hɛrɛ kɛ maliyɛn bɛɛ ye Mali jamana Ala k'a lafiya ka dugawu kɛ aw yɛrɛ ye Ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye sali ala rasuli an bɛ se k'a fɔ Musafa yɛrɛ tun hakili t'a la ko Zahra fasa in bɛna bila yɔrɔ min na a ye dépassé oui parce que Musafa ye dɔnkili caman bɔ n bɛ se n ka dɔnkiliw bɛɛ ka di mais Musafa tun m'a bila a kun na k'a fɔ Zahraw fasa bɛ se ka diya mɔgɔw ye tan n bɛ fɛn dɔ f'i ye bi n balimamuso ne taara studio dɔ la n ye chrétien dɔ sɔrɔ yen chrétien muso dɔ sɔrɔ yen a tun bɛ ka u ka chrétien diinɛ dɔnkili la a ye n ye dɔrɔn ko ɲɛnɛ b'i la dɛ ne ko ne la n ko ne hakili t'e la dɛ fo n'i yɛrɛ fɔ n ye a ko non n bɛ to k'i ye télé kan n ko awɔ tiɲɛ don k'e de bɛ Fatumata Zahraw da ne ko awɔ a ko ne tɛ silamɛ ne ye chrétien ye a ko nka i ka dɔnkili in diyara n ye kojugu wallahi chrétien muso in ye Fatumata Zahraw dɔnkili in da fa kɛra ne yɛrɛ kɔnɔ fo ne ko muso in ma n ko bon n bɛ se ka studio wari sara an ka segin a kan ɲɔgɔn fɛ wa a ko non a ka ɲi ta e y'a da cogo min na o yɛrɛ de y'a da cogo ye tellement k'a diyara ye donc ne ye mɔgɔw sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔw bɛ ne wele de hali sunkalo tɛmɛnen
ka barika da an balimamuso dɔ bɛ fɔ Ameriki Fanta a ye bonyaba kɛ ne ye a ko karisa de bɛ Ala kan dan ma deli ka zikiri lamɛn ne yɛrɛ tɛ zikiri fɛ a ko nka Fatumata Zahra fasa n'i y'a lamɛn bilahi a bɛ furu tɔ nege donna ka taa fɛ de bon mɔgɔ dama min yɛrɛ y'a den tɔgɔ da Fatumata Zahra la an ka dɔnkili in kɔsɔn a ka ca Malimatu Mariam Danbɛlɛ a bɛ kuma bɛɛ a bɛ n wele ko cɛ i ye koba kɛ dɛ mais i jija hali bi donc o la Fatumata Zahra dɔnkili kɛra koba de y'anw bolo c'est-à-dire a y'an bonya quoi donc a y'a jira fɛnɛ donc mɔgɔ hakili bɛ Alakira denmuso la donc an b'o de ɲini silamɛw fɛ n'i b'a fɛ Ala ka lafiya k'i ye n'i b'a fɛ Alakira ka k'i fɛ i jija i ka kɛ kira denmuso fɛ Fatumata Zahra n'o kɛra Ala bɛ k'i fɛ Alakira bɛ k'i fɛ o ye kabako koba de ye Fatumata Zahra sirifu b'a gindo dɔn n'i y'a ye mɔgɔw bɛ safe a tɛ komi an bɛ giri min kɛ sirifu kan k'u valeur ɲini k'u bonya fɔ ko kɛra tɛ o c'est-à-dire u bɔra mɔgɔ min na o yɛrɛ ye ko dɔ de kɛ Ala ye e ma min kɛ Ala ye Ala dun tɛ mɔgɔ ka ɲuman tiɲɛ a ye ɲumanya min kɛ Ala y'o de bonya valeur d'a ko ma Ala y'o valeur de d'a ko ma donc Musa tun t'a dɔn a fɔ Fatumata Zahra ko bɛ kɛ tan mais o fana ye an ka garibuya yɔrɔ de ye sinon sirifu b'a dɔn k'a fɔ n'i magara Fatumata Zahra la o y'i kɛlen ye ka Alakira ka da kɔngɔ n'i dun ye Alakira ka da kɔngɔ a bɛ komi i ye Ala yɛrɛ ka da kɔngɔ parce que n'i magara Fatumata Zahra la imamu cɛ 12 bɛɛ b'a jɔ ou bien donc ni imamu cɛ 12 y'a jɔ sirifu fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ bɔ k'i jɔ donc ne sirifu kelen yɛrɛ ye k'a jɔ i kɔfɛ k'a fɔ ko Ala karisa kɛ tan o bɛ cogo di o min ye sirifu diɲɛ yɛrɛ sirifu bɛɛ bɔlen k'a jɔ parce que n'i magara Fatumata Zahra la o ye i magalen sirifu bɛɛ de la donc an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an t'olu kanu na Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye salli ala rasul Fatumata Zahra ko anw tɛ se k'an da don o la an b'o to an karamɔgɔw ni sirifu yɛrɛ ma ayiwa nin ye a fasa dago kelen Musafa hakili tun tɛ fɛn la a y'o bɛɛ sɔrɔ ayiwa an bɛ Ala deli Ala k'an bɛɛ don Fatumata Zahra lahɔrɔma ya rabbal alamin yani an bɛ taga ɲɛfɛ n b'a fɛ k'i voix duman ba in fili ni Fatumata Zahra fasa ye walasa ka dɔ fara an filɛbagaw n'an kanubagaw ka nisɔndiya ayiwa Fatumata Zahra arasulu de musonni musumanga Fatimata Zahra arasulu de musonni amba Fatima Dina Mamadu wala deni musumanga Fatimata Wasida Khadijatu wala deni musumanga Fatimata Imamu Aliyu furu musoni manga Fatimata Imamu Alasani wolobani musumanga Fatimata Imamu Hussein wolobani musumanga Fatimata Alisilami musubega Fatumata la degede Fatimata Ali mumini musubega Fatumata la degede Fatimata Alisilami musubega Fatumata la degede Fatimata Amba Fatima joe kurana edogo koloka Fatimata Zahra arasulu de musonni mogomanga Fatimata Zahra arasulu de musoni musumanga Amba Fatima Imamu Aliyu furu musoni mogomanga Fatimata Mi barika chama bila sirifi Zahra kama ide Fatimata Abarika chama bila shola haidara imalila Fatimata Kabarika chama bila zulu fakari malela de Fatimata Kumba kamisogo shola ere mogo nyuma de Fatimata Lamna ya mogo sirifi deuye mogo sebede Fatimata Kira di mogo sirifi deuye mogo nyuma de Fatimata Zahra arasulu de musone mogo manga ayiwa an bɛ Musafa ka ni dɔnkili ta k'a don n'a ye sirifila la ka sirifilakaw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka seyidi n'o ye a seyidi sirif suwala baya hayidara a n'a ka dudenw bɛɛ lajɛlen an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na yanni an bɛ taga ɲɔgɔn fɛ an bɛ jɛ an bɛ Musafa ka ni kilipu duman in lajɛ